नाजरीन, मुल्क दुश्मन अनासिर की पाकिस्तान के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयाँ। बाजोड़ में बड़ा धमाका, मुतअद्दिद लोग जाँ बहक, बड़ी तादाद जख्मी। मुल्क में दहशत गर्दी की नई लहर ने सबको परेशान कर दिया। आखिर ये दहशत गर्द कौन है और क्यों मासूम शहरियों पर हमले कर रहे हैं? जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेंशन पर हमला किसने किया? नाजरीन, मुल्क में दहशत गर्दी के वाक़यात में इजाफा तब से हुआ है जब हुकूमत ने बड़ी हमाकत की और टीटीपी के दहशत गर्दों से जंगबंदी का मुआहिदा किया। जब पाक फौज ने उनकी कमर तोड़ दी और इनका खात्मा करीब आ गया तो उन्होंने सुलह करने में अपनी खैरियत समझी, मगर अब वो पूरी कुव्वत के साथ मुल्क में दहशत गर्दी और खुदकुश धमाके कर रहे हैं, जिसमें बेगुनाह पाकिस्तानियों का खून बह रहा है। कुछ माह से उनकी कार्रवाइयों में इजाफा देखने में आया है, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद फौजी और सिविलियन एहलकार शहीद हो चुके हैं। मगर अब हुकूमत को संजीदगी से इन वाक़यात का नोटिस लेना होगा। इस पर आगे बात करेंगे। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म पर बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। नून लीग और पीपल्स पार्टी में बड़ा इत्तफाक हो गया। दोनों जमातों ने निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर 5 नाम फाइनल कर लिए। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने भी अंदर की खबर बता दी। आखिर कौन कौन से नाम फाइनल हो गए हैं और इनका ताल्लुक किस सियासी जमात से है, ये सब हम आपको तफसील से बताने वाले हैं। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसके अलावा वीडियो को पूरा देखें ताकि आने वाली अपडेट से आप बर वक्त आगाह रह सकें। आगाज करते हैं इस अहम खबर से कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ के इलाके खार में जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेंशन में खुदकुश धमाके के नतीजे में कम अज़ कम 35 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। खार में शंडे मोड़ पर नादरा ऑफिस के करीब जमीयत उलमा इस्लाम के कन्वेंशन में उस वक्त धमाका हुआ जब कारकुनों की बड़ी तादाद उसमें शरीक थी। अब तक 35 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं जबकि दर्जनों जख्मी हैं, जिसके बायस हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा है। पुलिस ने बताया कि धमाका स्टेज के बिल्कुल नज़दीक हुआ। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि रेस्क्यू 112 की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। ज़िली इंतज़ामिया के साथ पाक फौज के दस्ते भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक हैं। धमाके से 10 शदीद जख्मी पाक फौज के हेलीकॉप्टर से लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल किए गए। फौज के 3 हेलीकॉप्टर जख्मियों के रेस्क्यू मिशन में हिस्सा ले रहे हैं। उधर बाजोड़ धमाके से मुतल्लिक BDU ने अपनी तहकीकात मुकम्मल कर ली। ज़राए के मुताबिक धमाका खुदकुश था, जिसमें 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए वकुआ से बाल बेरिंग बरामद हुए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जमीयत उलमा इस्लाम फ़े मौलाना फजल रहमान और वफाकी वज़ीर मौलाना असद से रब्ता करके ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा, आपके गम में बराबर के शरीक हैं। मुजरिमों को करार वाक़ई सज़ा मिलेगी। दहशत गर्दी का खात्मा पूरी कौम का अहद है। शहबाज शरीफ ने चीफ सेक्रेटरी और IG खैबर पख्तूनख्वा से भी रब्ता किया और हमले की रिपोर्ट ली। उन्होंने ज़ख्मियों को बेहतरीन सहूलत और मुलव्विस मुजरिमों के खिलाफ सख्त एक्शन की हिदायत कर दी। इस हवाले से अफ़गान तालिबान का भी शदीद रद्द-ए-अमल आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में JUI के इज्तिमा में होने वाले बम धमाके की अफ़गान तालिबान ने शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने एक बयान में अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि अमारात इस्लामिया खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के इजलास में धमाके की मज़म्मत करती है। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, मुतासिरा ख़ानदानों से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला शुहदा को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उनका मज़ीद कहना था कि ऐसे जराइम किसी भी जायज़ या काबिल तोजीह नहीं है। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में जमीयत उलमा इस्लाम के वर्कर्स कन्वेंशन में होने वाले धमाके के नतीजे में कम अज़ कम 40 अफराद जाँ बहक और 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। आखिरी इत्तलाक तक IGKPK ने धमाके को खुदकुश करार दिया है। दूसरी जानिब निगरान वज़ीर आज़म के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का 5 नामों पर इत्तफाक।
اگلے ماہ موجودہ حکومت کی مدت کے خاتمے کے بعد نگران وزیر اعظم کا تقرری کے حوالے سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان مشاورت کا عمل شروع ہو گیا۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفود کے درمیان رابطوں کا آغاز ہو گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ خواجہ آصف اور ایاز صادق نے پیپلز پارٹی کے وفد سے ملاقات کی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے راجہ پرویز اشرف، نوید قمر اور خورشید شاہ موجود تھے۔ دونوں وفود کی ملاقات میں نگران وزیر اعظم کے لیے سیاسی شخصیت کو ذمہ داری سونپے جانے پر غور کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں ابتدائی طور پر 5 ناموں پر اتفاق کیا گیا۔ زیر غور آنے والے ناموں میں اسحاق ڈار کا نام شامل نہیں ہے۔ وفود کی ملاقات میں 5 نام دیگر اتحادیوں کے ساتھ شیئر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اتحادیوں کو اعتماد میں لینے کے بعد سیاسی قیادت کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ آئندہ نگران وزیر اعظم کے لیے مشاورت کا اگلا دور 10 محرم کے بعد کیا جائے گا۔ اس کی تصدیق پیپلز پارٹی کے رہنما نے بھی کر دی ہے۔ وفاقی وزیر برائے آبی وسائل اور سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ نگران وزیر اعظم کے لیے 5 نام شارٹ لسٹ کر لیے گئے۔ ایک نیوز پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کسی پارٹی کا بندہ نگران وزیر اعظم نہیں ہو سکتا۔ معلوم نہیں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نام کیسے سامنے آیا۔ خورشید شاہ نے بتایا 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی جائے گی، یہ طے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعظم گزشتہ حکومت کے پروگرام پر کام کر سکیں گے۔ نگران وزیر اعظم کسی نئے پروگرام پر کام نہیں کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے صحیح کہا ہے کہ آخری فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، ورنہ ملک میں بہتری نہیں ہوگی۔ اس سے قبل اپنے ایک بیان میں خورشید شاہ نے کہا تھا کہ حکومت قومی اسمبلی کی آئینی مدت سے تجاوز نہیں کرے گی، اس ضمن میں کہ آسرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جمہوریت کی جدوجہد کرنے والی جماعتیں آئین کی پاسداری کریں گی، اس ضمن میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ مخصوص ایجنڈے پر آنے والے ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم نے ظلم برداشت کیا مگر پارٹی چھوڑی اور نہ سیاست چھوڑی۔ ہمارا رشتہ کسی مفاد سے نہیں بلکہ اس دھرتی کی مٹی سے جڑا ہے۔ انا اسحاق ڈار کا نام کیسے سامنے آیا؟ خورشید شاہ نے بتایا 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل کی جائے گی، یہ طے ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران وزیر اعظم گزشتہ حکومت کے پروگرام پر کام کر سکیں گے۔ نگران وزیر اعظم کسی نئے پروگرام پر کام نہیں کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے صحیح کہا ہے کہ آخری فیصلہ پی ڈی ایم کا ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہوں گے، ورنہ ملک میں بہتری نہیں ہوگی۔ اس سے قبل اپنے ایک بیان میں خورشید شاہ نے کہا تھا کہ حکومت قومی اسمبلی کی آئینی مدت سے تجاوز نہیں کرے گی، اس ضمن میں کہ آسرائیوں کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جمہوریت کی جدوجہد کرنے والی جماعتیں آئین کی پاسداری کریں گی، اس ضمن میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پاکستان کو مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے کہا تھا کہ مخصوص ایجنڈے پر آنے والے ملک کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہم نے ظلم برداشت کیا مگر پارٹی چھوڑی اور نہ سیاست چھوڑی۔ ہمارا رشتہ کسی مفاد سے نہیں بلکہ اس دھرتی کی مٹی سے جڑا ہے۔